Salam alaikum ya البنات, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour les cheveux. C'est un masque, enfin c'est presque, moi je l'appelle une kératine parce que ça lisse les cheveux, c'est très riche, c'est bien franchement, c'est top de top. دونك البنات اليوم انا جيت نوريكم نشارك معكم واحد الفيديو ديال واحد الماسك للشعر. انا بالنسبه ليا كنقول فعلا كيراتين كيسرح كيطلق الزغبه زوين بزاف بزاف بزاف. انا كنديرو بحال دابا هكا في الصباح، تكونوا النهار اللي تكونوا في الدار هكا كنديرو في الصباح، وكندير كنخليه تقريبا قليله جوج ديال السوايع. كنخليه الوقت اللي كندير الشغل ديالي، كنوجد غدايا وهادي هذا حتى كنسالي ومن بعد عاد كنغسلو. Donc là je vais préparer le masque, et franchement moi je le fais le matin. Je le laisse minimum, il faut laisser 2 heures minimum. Après si vous laissez plus, ça fait rien, c'est que des produits naturels, ça fait rien. Et du coup voilà, je le mets. Entre temps, moi je prépare, je fais le ménage, je range ma maison. Je le fais bien sûr le jour où je sors pas. Par exemple, là, le dimanche, je sors pas. Du coup, je le fais. Je fais tranquille mes petits trucs à la maison. Et une fois que j'ai fini, mais il faut que ça reste de 2 heures hein, quand même. Il faut que ça reste de 2 heures. Et après, bon, je lave et puis voilà, voilà. Bon, je vais pas tarder. Je vais vous montrer les ingrédients. C'est que 2 ingrédients. Et on passe à la suite. N'oubliez pas de liker, de partager, de s'abonner pour que vous recevez souvent, tout le temps mes nouveautés. Et voilà voilà. Donc يا حبيباتي ما تنساوش لايكي وبارطاجيو وصابوني باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. يلا ندوزو نوريكم المقادير ويا بيانتو. اذا ها نتوما البنات، عندي زريعه ديال الكتان، غران دو لين، جي غران دو لين، اي لافوكا، اون افوكا. دونك غران دو لين، زريعه الكتان و لافوكا. دابور جو فيغ ان جيل دو غران دو لين، غادي ندير واحد الجيل ديال الغران دو لين مع هو الاول غادي نديرو في كاسرونه. دونك غادي ناخذ العبار ديال هاد الكاس. الا خديتو العبار ديال اي كاس، خديتو العبار ديالو، غادي نديروه بحال دابا هاد العبار هذا، وغادي ندير نفس الكاس 3 ديال الكيسان ديال الماء. دونك فوالا. moi j'ai pris ce verre, j'ai pris un verre de graines de lin de ça. Et je vais prendre 3 verres d'eau, de même verre qu'on a pris les grains. Ça veut dire, si vous prenez un grand verre, par exemple, je sais pas, je vais vous montrer. Ouf. Si vous prenez, par exemple, un grand verre comme ça, de grains de lin, vous prenez 3 verres d'eau, comme ça. الا خديتو البنات بحال دابا كاس كبير ديال زريعه الكتان بحال ما هكا، غادي تاخدو 3 ديال الكيسان ديال الماء. Bon, moi j'ai pris que ça, c'est petit, parce que je pense que je vais pas en avoir besoin beaucoup, que ça donne quand même. Du coup, j'ai pris un verre comme ça, et je vais prendre 3 verres d'eau. Enfin, c'est pas des verres, c'est des ramequins. Voilà, 3 fois. دونك هنا البنات دابا خديت كاس ديال العبار ديال زريعه الكتان، غادي ناخذ 3 ديال نفس الكاس، 3 ديال الكيسان ديال الماء. 1 2 3. فوالا، وغادي نديرهم يطبخوا. Je vais les mettre à bouillir à peu près un quart d'heure. دونك غادي نخليهم تقريبا 4 ساعة فوق العافية.
هوبا غادي نخليهم تقريبا ربع ساعه حتى يبدا يطلق لو جيل. دابا غادي جو في لي ليسي ان بو بري ان كار دور jusqu'à ce qu'on voit que ça commence à donner le gel, enfin ça devient un gel quoi. Et voilà. اذا هانتوما يا البنات ها هو طبخ ولا كيبان لينا بحال هكا ولا طلق زعما داك الريوق ديالو. دونك فوالا كون vous voyez ça commence à il y a la mousse, on commence à voir un peu le gel quand on fait comme ça. Hop, vous voyez la texture, c'est comme ça. Donc là je vais arrêter le feu. Hop, et je laisse refroidir un petit peu et après je vais le passer. Moi j'ai une vieille débat mousse, je vais le passer dedans et après pour enlever les grains et garder que le gel. Donc هنايا البنات انا غادي ندوزهم في واحد الليبه كانت عندي قديمه، غادي ندوزها فيهم باش نحيد هذوك الزريعه ويبقى لي غير الجل، ومن بعد غادي نزيد عليهم لافوكا et après je vais rajouter l'avocat. Donc voilà les filles, après que j'ai enlevé les grains, finalement je l'ai passé que sur une passoire. Voilà, parce que je suis un peu pressée, du coup je l'ai passé sur une passoire. Et pour l'eau en fait j'ai rajouté un peu d'eau, parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas assez. J'ai rajouté l'équivalent de 2 verres comme ça. Enfin le verre avec lequel j'ai pris... Pardon. Le verre avec lequel j'ai pris les graines de lin, j'ai rajouté 2 de plus, ce qui fait 5 en tout. Donc un verre comme ça de graines de lin avec 5 verres d'eau. Et pourquoi je le passe sur les bas mousses, c'est pour prendre plus du gel. Ben là je l'ai passé sur le passoire, mais il en reste encore un petit peu du gel dedans, donc c'est pas grave parce que là je suis un petit peu pressée. Donc voilà. Donc البنات ها هما انا صفيته غير في هذا في الصفايه حيتاش شويه مزروبه وكان سخون، ديكو دوزته غير في الصفايه. انا كندوزو في الليبه باش كنحيد كاع بزاف ديال الماكسيموم ديال الجيل. دونك ها هو كيجي على هذا الشكل هكا. فوالا، ومن بعد عاد غادي نزيد ليه لافوكا. اي جوست واحد الحاجه نسيت ما قلت لكمش بني، راه زدت 2 كيسان اخرين ديال الماء. درت هذاك الكاس بحال ما هكا ديال هذا زريعه الكتان، قلت لكم درت 3 ديال الكيسان، مي زدتها 2 ديال الكيسان اخرين. فوالا حيتاش كانت جاني شويه، كان خاصني نزيدها شويه د الماء وزدتها الماء. جات بحال ما هكا. غادي نزيد عليها لافوكا وغادي نطحن كلشي في مولينكس. Donc là je vais rajouter l'avocat et je vais mixer tout pour avoir une crème. Vous voyez la texture. Et ça, juste ça, pour avoir des cheveux bouclés aussi, pour avoir des belles boucles, vous pouvez utiliser juste le gel de graines du lin pour avoir des jolies boucles. Moi je l'utilise pour ma fille parce que pour avoir des jolies boucles, j'utilise que ça. Au lieu d'acheter les gels dans les commerces qui cassent les cheveux et tout ça, moi je préfère ça. فوالا هكا يا البنات. انايا هذا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يبوكليو الشعر، انا كنستعمل غير هذا الجل هذا، ما كنشريش داك الجل اللي كيتباع اللي كيهرس الشعر وداكشي. انا كندير غير هذا الجل هذا، وهو اللي كنستعملو باش كندير البوكلات. شوف كي كيجي. فوالا اذا هنا درت لافوكا، غادي نطحنهم بهذا الميكسور. Donc j'ai rajouté l'avocat, je vais mixer avec le mixeur. Et pour la peau, je le jette pas. Avant de le jeter, là je le passe sur le visage. Il y a la vitamine E et c'est très bien pour la peau aussi, ça donne un peau de bébé. فوالا. دونك اذا يا البنات قبل ما كنلوح القشره كندوزها على وجهي.
فيها الفيتامين او مزيانه كترطب الوجه. انا اي خضره استعملتها واي فاكهه استعملتها كناخذ داك القشور قبل ما نلوحهم كندوزهم على وجهي. Donc les filles, avant de jeter, enfin que ce soit les légumes, les fruits, dès que j'utilise après la peau, je passe sur le visage pour avoir une peau de bébé. Voilà, voilà, je mixe et après je vous montre la texture. غادي نطحن دابا ومن بعد غادي نوريكم الخليط ديالي. اذا ها الخليط من بعد ما طحنته على هذا الشكل هذا. Après que j'ai mixé, voilà la texture, c'est comme ça. Donc j'ai ce qu'il faut pour moi et ma fille. Voilà, là ça me suffit. Ma fille aussi, bon, ma fille elle a les cheveux courts, mais elle a beaucoup de volume. Hein. Elle a beaucoup de volume, c'est bouclé et puis voilà. Allez, maintenant je passe, je vais aller dans la salle de bain. On va mettre tout ça sur les cheveux. دابا غادي نمشي لا salle de bain البنات وغادي ندير هادشي كلشي على شعري تاع كلشي شويه ليا وشويه لبنتي. فوالا اذا يا البنات ها نتوما غادي نبدا دابا ندير هاد العجب في شعري. Comme vous voyez les filles, là je vais commencer à mettre le masque sur les cheveux. Donc comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais ma fille oui, et elle a la texture, enfin les cheveux, elle a beaucoup de volume quoi. Allez, c'est parti. Hop. Oh, c'est encore chaud. Enfin chaud, c'est tiède. Voilà. Donc voilà, je ouvre, je fais entrer. Et hop. C'est comme quand on fait la coloration. من هكا يا البنات كنفرقو تاني بحال كنديرو الصباغه. Et super bien ce masque. Voilà, après bon je vais continuer comme ça. وغادي نرجع لكم من بعد انا غادي نكمل هكا ونرجع لكم من بعد. دونك فوالا يا البنات انا دوزت على شعري كامل. Vous voyez les filles, j'ai passé partout sur tous les cheveux, derrière, devant, bien les racines, جدرة مزيان جدرة. hop. Voilà. من بعد كنشطو باش كيدوز كلشي بارتو. Voilà, je coiffe pour que ça passe partout. Bouh. Faut laisser bien droit comme ça, tirer un tout petit peu comme ça. La longueur, juste la longueur, tirer un tout petit peu la longueur et hop, on laisse. Voilà, et après on prend ça, un film alimentaire كناخدو هاد السلوفانيه البنات كندوروه على الشعر. On va le passer sur les cheveux, on va le laisser 2 heures minimum, voire plus. Voilà, voilà. Hop.
Tiki, 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 tiki. Hop là. Allez. Quelle souffrance pour être belle. Et voilà, je passe partout. Moi j'aime bien ce masque franchement. Je rentre les cheveux comme ça. Voilà, là c'est fini partout. Je lui laisse 2 heures. Après je vais faire mon travail tranquillement. Je vais faire manger. Et une fois que c'est fini, je prépare à manger. On va manger et après que je vais laver les cheveux. Donc voilà. ندنا البنات هنا غادي نخليه هكا تقريبا 2 سوايع. انا عاد نمشي نطيب الغداء غنتغدى وعاد غادي نغسلو من بعد. ايوا نتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش لايكي بارطاجي اي سابوني باش يوصلكم دائما الجديد. n'oubliez pas de liker, partager et s'abonner pour vous recevez tout le temps des nouveaux. Voilà. Après قبل ما نهبط هذه ديك القشره ديال l'avocat, la peau de l'avocat de tout à l'heure avant de le jeter. Je le passe sur le visage. Je vais faire peur à mes enfants. انا نخلع وليداتي مساكنه هو مولفين بيا. Voilà. À chaque fruit, chaque légume, je passe comment ça s'appelle, la peau. Pomme de terre aussi. Pomme de terre, c'est bien pour les cernes. La peau de pomme de terre. Pour les cernes, pour les traces. Traces de boutons, traces noires. C'est bien. Hop. N'allez pas gaspiller tout ça quand même. هي البنات هادشي كله باقي في لابو في القشره ديال لافوكا. مغاديش نضيعو هادشي كله. علاش نديروه في وجهنا بحال هكا ونخليوه حتى هو نخلي وجهي يرقد. اليوم النهار ديال الافوكا. الافوكا زوينه فيها الفيتامين او زوينه كتغدي. فوالا اذا هنا ساليت معكم الفيديو. نتمنى يعجبكم. دابا غادي ندوز لبنتي غادي ندير لها حتى هي الماسك للشعر. بون ماشي لوجهها ندير لها غير الشعر. فوالا خليتكم على خير وحتى الفيديو الجاي. نتلاقاو في الفيديو الجاي. Donc je vais vous laisser. On se retrouve dans un prochain vidéo. Gros bisous. Au revoir.